লাটোয়া মিউজিক প্রেজেন্ট মুন্ডু মারি শেখ আফজাল রিমিক্স ক্যাশপুর সে এক প্লেটে 3টে পরোটা আনলিমিটেড তরকারি 30 টাকা। आसमान फाड़ना है, ले खड़ा है तेरे सामने तेरा बाप, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ बेटा, उखाड़ ले अगर औकात हो। লাটোয়া মিউজিক প্রেজেন্ট মুন্ডু মারি শেখ আফজাল রিমিক্স ক্যাশপুর সে একটা 750 দাও। না 750। ওই কি? What's this knob do?